पुराने वक्तों का जिक्र है कि एक बादशाह मिस्र पर हुकूमत करता था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन अचानक उस बादशाह को एक ऐसा मर्ज लाहक हुआ कि तमाम हकीमों की लाख कोशिशों के बावजूद बादशाह सेहतयाब न हो सका। जब बीमारी ज्यादा बढ़ गई और बादशाह अपनी जिंदगी से मायूस हो गया तो एक दिन उसने अपने 3 बेटों को बुलाया और कहा कि तुम तीनों अभी कमसिन हो। मुझे फिक्र है कि मेरे मरने के बाद तुम हुकूमत को नहीं संभाल सकोगे। मेरे महल में एक चोर खाना बना हुआ है जिसके अंदर 3 हीरे रखे हुए हैं जो इंतहाई कीमती हैं। तुम उन हीरों को निकालकर किसी ऐसी जगह दफन कर दो जिसका तुम लोगों के सिवा किसी को इल्म ना हो। अगर मेरे बाद तुम्हारे पास हुकूमत ना रही तो तुम इन हीरों को निकालकर कहीं बेच देना ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजर सके और तुम किसी के मोहताज ना रहो। शहजादों ने अपने बाप के हुक्म की तामील करते हुए वो हीरे शहर से बाहर वीराने में दफन कर दिए। चंद रोज बाद बादशाह की रहलत हो गई और शहजादों से निजाम हुकूमत छीन लिया गया, जिसकी वजह से वो तीनों गुर्बत का शिकार हो गए। जब नौबत फाकों तक पहुंच गई तो उन्होंने आपस में मुशावरत के बाद वो तीनों हीरे निकालकर बेचने का फैसला किया। चुनांचे जब तीनों भाई उस मकाम पर पहुंचे जहां हीरे दफन किए थे तो खुदाई करने के बाद सिर्फ 2 हीरे मिले जबकि 1 हीरा गायब था। इस पर वो सख्त परेशान हुए और उनमें से एक ने कहा कि हम तीनों के अलावा किसी को भी इसका इल्म न था और कोई सिर्फ 1 हीरा क्यों चुराएगा। जरूर हम में से किसी की नीयत में फर्क आ गया है। इसका फैसला करने के लिए हमें काजी के पास जाना चाहिए। सब इस बात पे राजी हो गए और तीनों काजी की तरफ चल पड़े। अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे कि उनको रास्ते में एक शख्स मिला जिसने उनसे दरियाफ्त किया कि उसका ऊंट गुम हो गया है, क्या उनमें से किसी ने देखा है? तो सबसे बड़ा भाई बोला कि क्या तेरा ऊंट काना था? तो उसने कहा हाँ, मेरा ऊंट एक चश्म था। उसके बाद दूसरे भाई ने पूछा कि क्या उसके ऊपर सिरका लदा हुआ था? तो उसने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने ऊंट पर सिरका लदा हुआ था। तीसरे भाई ने कहा कि क्या तेरे ऊंट की दुम नहीं थी? तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, मेरा ऊंट दुम कटा है। अब मुझे बताएं कि मेरा ऊंट किस तरफ गया है। इस पर तीनों भाइयों ने जवाब दिया कि हमें नहीं मालूम कि तेरा ऊंट कहाँ गया है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा कि अजीब बात करते हो, जब मेरा ऊंट नहीं देखा तो आपको इसके खदो हाल कैसे पता है? जरूर तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुराया है। बेहतर होगा मेरा ऊंट वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें काजी के पास ले चलूंगा। इस पर शहजादों ने कहा कि बिस्मिल्लाह, हम खुद ही काजी के पास जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। इस पर वो सब के सब काजी के घर चले गए। सबसे पहले उस शख्स ने ऊंट का सारा किस्सा काजी के रूबरू बयान किया। इसको सुनकर काजी ने उन तीनों से राय मांगी तो उन्होंने कहा हमें इसके ऊंट का बिल्कुल इल्म नहीं है, ये ख्वामखा हम पर तोहमत लगा रहा है। इस पर काजी ने पूछा कि अगर तुम लोगों को ऊंट का नहीं पता तो इसका अहवाल इतने अच्छे से कैसे मालूम हुआ? इस पर सबसे बड़े शहजादे ने कहा कि पूरे रास्ते में सिर्फ एक जानिब के दरख्तों के पत्ते खाए हुए थे, जिससे मुझे मालूम हुआ कि इस शख्स का ऊंट काना है। दूसरे शहजादे ने जवाब दिया कि जब सिरका जमीन पर गिरता है तो वहां से जमीन ऊपर उठ जाती है, जिससे मुझे यकीन हो गया कि ऊंट के ऊपर सिरका लदा हुआ था। तीसरे शहजादे ने जवाब दिया कि ऊंट जिस जगह पर बैठता है वहां दुम फेरता है और उसका निशान जमीन पर छोड़ता है, लेकिन मैंने देखा कि ऊंट के बैठने का निशान तो है लेकिन दुम का निशान कहीं नहीं है, जिससे मुझे मालूम हुआ कि इसके ऊंट की दुम कटी हुई थी। शहजादों के दलाइल सुनकर काजी बहुत मुतासिर हुआ और उनको अपने घर खाने की दावत दी। काजी ने उनके लिए दस्तरखान पर खाना सजाया। जब वो तीनों खाने खाने के लिए बैठ गए तो काजी छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। जब एक शहजादे ने रोटी का लुकमा मुंह में रखा तो उसने कहा कि ये रोटी जिस गंदम से बनाई गई है वो किसी कब्रिस्तान में उगाई गई थी। दूसरे शहजादे ने कहा कि ये गोश्त जो हम खा रहे हैं ये किसी हराम जानवर का है। ये सुनकर काजी को बहुत गुस्सा आया और उसने काश्तकार को बुलाकर उससे दरियाफ्त किया कि सच सच बता, ये गंदम किस जमीन में उगाई थी। जमींदार ने कहा कि मैंने जिस जगह पर फसल काश्त की थी वो पहले एक कब्रिस्तान था। उसके बाद काजी कसाई के पास बाजार गया और उसको पूछा कि सच सच बता, ये गोश्त हलाल था या हराम। इस पर कसाई ने डरते हुए कहा कि ये गोश्त जिस बकरे का है, जब वो पैदा हुआ था तो उसकी मां मर गई थी, जिस पर मैंने इसको कुतिया का दूध पिलाकर जवान किया था। काजी शहजादों की फहमो फरासत पर हैरान रह गया।
اس کے بعد قاضی نے شہزادوں سے ان کے آنے کی وجہ دریافت کی تو شہزادوں نے ہیرا گم ہونے کا تمام احوال قاضی کو بتایا۔ قاضی نے ان کی بات سن کر کہا کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہمارے شہر میں بھی پیش آیا تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ اس شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت حسین اور نیک سیرت تھی۔ اس کو ایک لڑکا جو اسی شہر میں رہتا تھا پسند کرنے لگا۔ ایک دن وہ لڑکی اس لڑکے کو اکیلی مل گئی۔ لڑکے کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے اس لڑکی سے زنا کرنے کا ارادہ کیا، جس پر اس لڑکی نے اسے خدا کا واسطہ دیا اور قسم دے کر کہا کہ شادی سے پہلے وہ اس کی مراد پوری کر دے گی۔ چند روز بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی تو شادی کے پہلے دن اس نے اپنے شوہر سے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ وہ اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہے اور اگر اس نے اجازت نہ دی تو وہ اس سے طلاق لے لے گی۔ اس پر اس شوہر نے اسے اجازت دے دی۔ وہ لڑکی زیور اور عمدہ لباس زیب تن کر کے اس لڑکے کو ملنے کے لیے چل پڑی۔ راستے میں ایک چور نے لڑکی کو تنہا دیکھ کر اسے روک لیا اور اس کو زیور اتارنے کا کہا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ اپنے عاشق کو ملنے اس کے پاس جا رہی ہے اور اس کے شوہر نے اسے اجازت دے دی ہے، لہٰذا وہ بھی اسے جانے دے، وہ واپسی پر اپنا سارا زیور اس کو دے دے گی۔ یہ سن کر چور نے اسے جانے دیا۔ جب وہ لڑکی اپنے عاشق کے پاس پہنچی اور اس نے اپنے شوہر اور چور کا سارا احوال اس کو بتایا تو اس کے عاشق نے بھی اسے معاف کر دیا اور اس کو واپس اس کے شوہر کے پاس بھیج دیا۔ وہ لڑکی جب واپس چور کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ اس کے عاشق نے اسے معاف کر دیا ہے، جس پر اس چور نے بھی مردانگی دکھاتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور اس کا تمام زیور اس کو واپس کر دیا اور لڑکی خوشی خوشی اپنے شوہر کے پاس واپس آ گئی۔ یہ قصہ سن کر قاضی نے ان تینوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس لڑکی کے شوہر، چور اور اس کے عاشق میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بڑے شہزادے نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے باہمت اس لڑکی کا شوہر ہے جس نے اسے جانے کی اجازت دی۔ سب سے چھوٹے شہزادے نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے باہمت اس کا عاشق ہے جس نے اپنے آنکھ پر ضبط کیا اور اس کو معاف کر دیا۔ درمیان والے شہزادے نے کہا کہ سب سے بہتر وہ چور ہے جس نے اس لڑکی کے زیور کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قاضی نے سب کا جواب سن کر درمیان والے شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہیرا تمہارے پاس ہے۔ شہزادے نے قبول کیا کہ بے شک ہیرا میں نے چرایا ہے، لیکن اس قصے سے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں ہی چور ہوں؟ قاضی نے کہا کہ ہر شخص کی طبیعت اسی چیز کی طرف مائل ہوتی ہے جو اس کو پسند ہوتی ہے۔ جب تم نے چور کو سب سے بہتر سمجھا تو مجھے علم ہو گیا کہ ہیرا تم نے ہی چرایا ہے۔ شہزادے قاضی کی عقل پر حیران رہ گئے اور جس بھائی نے ہیرا چرایا تھا اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل فطرت اس کی رائے اور پسند سے عیاں ہو جاتی ہے، اور امانت داری اور سچائی ہر آزمائش میں انسان کا سب سے قیمتی زیور ہیں۔